बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद पतन आज़ाद कश्मीर से मैं हूँ राशिद यकूब खान। और कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं और उसके साथ साथ जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उस हवाले से हम प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। और आज़ाद पतन जो एंट्री पॉइंट है इस हवाले से भी हम जानेंगे कि कैसे लोगों को यहाँ आज़ाद कश्मीर में दाखिल आने दिया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत ज़िला रावलाकोट की आपको भरपूर सैर भी करवाएंगे, शहरियों से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत नगमा जिसमें पूरे आज़ाद कश्मीर की आपको सैर करवाई जाएगी वो आपको सुनाते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। मिसाल जन्नत कहता है ये जमाना, तू है मिसाल जन्नत कहता है ये जमाना। हर शख्स गा रहा है कश्मीर का तराना, कश्मीर का तराना। हर चीज में गैरत की फिजा देखी है, तेरी हर चीज में गैरत की फिजा देखी है। तेरे पानी में भी कश्मीर वफा देखी है, तेरे पानी में भी कश्मीर वफा देखी है। शहरे वफा की जीनत, शहरे वफा की जीनत, दिलकश तेरा फसाना। शहरे वफा की जीनत, दिलकश तेरा फसाना। हर शख्स गा रहा है कश्मीर का तराना, कश्मीर का तराना। मेरे कश्मीर तेरी वादियों में घूमूं मैं, मेरे कश्मीर तेरी वादियों में घूमूं मैं। एहतरामन तेरी खाक को भी चूमूं मैं, एहतरामन तेरी खाक को भी चूमूं मैं। है वादिये लासानी, है वादिये लासानी, तेरे हुस्न का दीवाना। है वादिये लासानी, तेरे हुस्न का दीवाना। हर शख्स गा रहा है कश्मीर का तराना, कश्मीर का तराना। रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफ़र करके आज़ाद कश्मीर जाने के लिए आज़ाद पतन पुल से दाखिल हूँ तो आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान आपको खुशामदीद कहेंगे। मुकम्मल SOPs का ख्याल रखते हुए मुसाफिरों की चेकिंग और स्कैनिंग के बाद उन्हें अपनी मंजिल की तरफ जाने दिया जाता है। जी नाज़रीन, आज़ाद पतन एंट्री पॉइंट पे हम मौजूद हैं। कैसे लोगों का यहाँ दाखिला होता है और लोगों के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमें यहाँ रोका जाता है और पूरा पूरा दिन रात हम यहाँ ज़लील ख्वार होते हैं। चौकी अफीसर जो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इदरीस साहब हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमती SOPs हैं उन पे किस तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इदरीस साहब, क्या सूरत हाल है? यहाँ एंट्री पॉइंट है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है, लोग बाहर से जब आते हैं तो कैसे आप SOPs पे अमल दरामद करवाते हैं? एक तो ये है कि ये आज़ाद जो पतन एंट्री पॉइंट है ये एक हब है 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, और जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट सुधनौती पहले नंबर पे आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट बाग आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट हवेली आ जाता है। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो ना वो यहाँ से गुजरती है। और जिसको हम लोग कैटेगरीज करते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक जो इन 4 डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं, एक तो वो ट्रेवल कर रहे होते हैं मेल और फीमेल। सेकेंडली एक बहुत बड़ी लेबर है
جو آزاد کشمیر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، لائک سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا واٹر سپلائی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی یونیورسٹی یا کسی بھی گورنمنٹ ادارہ جو بن رہا ہے اس پہ لیبر وغیرہ جو کام کر رہی ہوتی ہے، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اور اس کا ہمیں ایک بڑا پرابلم ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیئر وغیرہ نہیں کرتے اور وہ لوگ آ جاتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے، بہت بڑے پیشنٹس ہیں، اور ایک تو لوکل پیشنٹس ہیں جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جو پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو فارنرز پیشنٹس ہیں وہ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو حکومتی ایس او پیز ہیں ان سب کے بارے میں الگ الگ سے ہیں۔ ایک جو جہاں کے ریزیڈنٹس جو لوگ ہیں اے کے ان کو ہم پراپرلی چیک کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے بھی ہیں کیمرہ بھی لگا ہے، جو یہاں ہمارے پاس پولیس کے جوان بھی موجود ہیں، میں خود یہاں موجود ہوتا ہوں، ایز اے انچارج یہاں موجود ہوتا ہوں، یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی لگا ہوا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی عملہ لگا ہوا ہے، تو ہم سب کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہم لوگ چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد ہم ایک ایک لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں اگر ان کے پاس آئیڈینٹی کارڈ یہاں کا ہو، اور جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ روک لیتے ہیں جب تک کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی سالڈ ریزن نہ پتہ چلے کہ آیا وہ کون سے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جن پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو کنٹریکٹر ہیں وہ افسران بالا سے رابطہ میں ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمیں میسج آ جاتی ہے، ان کے نام آ جاتے ہیں، ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے ان کے کہ کون کون سے پروجیکٹس وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سامنے ایک جیپ کھڑی ہے، یہ بھی ایک واٹر سپلائی اسکیم چل رہی ہے پلندری میں، تو یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے پیچھے جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پونچھ یونیورسٹی کا کام چل رہا ہے، وہاں کے کنٹریکٹر وغیرہ یہاں پہ، تو ہم نے ان کو اسی لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہم نے میسج دے دیا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے نام آ جائیں گے کہ کیا واقعی یہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، پراپر ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے اور وہ عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اور جو ٹوریزم کے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، حالانکہ وہ صبح سے شام تک یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، ہمیں تنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑا برڈن جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور وہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے۔ اور جو پیشنٹس وغیرہ ہیں ان کی ہسٹری پراپر چیک کی جاتی ہے کہ آیا کوئی اگر ڈیڈ باڈی ہے یا کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کہاں سے آئے، ان کی ٹریول ہسٹری چیک کی جاتی ہے، اور جو فارنرز ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں اوپر سے میسج آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس پراپر ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ایئرپورٹ سے ہو کے یہاں پہ آتے ہیں یا جو لوگ کوارنٹائن ہو کے آتے ہیں، اور ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا رزلٹ نیگیٹو ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پراپر اپنے افسران بالا کو انفارم کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہے، اگر ہم لوگ یہاں عملہ موجود ہے، طبی عملہ موجود ہے، وہ چیک کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پرابلمس ہیں کرونا کے حوالے سے تو ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے انٹر ہونے کے لیے، ہم مجسٹریٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی، اور پراپر ان کو ہم لوگ اسپیشلی ہاؤس کرنٹین کروا لیتے ہیں میجورٹی کو، اور جن کے بارے میں زیادہ شکایت ہوتی ہے یا جو لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ پرابلمز ہیں تو اس کو طبی عملہ آتا ہے، پراپر اس کو کلیکٹ کرتا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، چیک اپ کے بعد اس کو آئسولیشن وارڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ تو باقی ایس او پیز کے حوالے سے مکمل طور پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنی طرف سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو نا وہ بہتری لائے پبلک کے لیے، یا جو دوسرے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے، کسی کے لیے کوئی اتنی ہرڈلز نہیں ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ یہاں پورا دن اور پوری رات لوگ رکے رہتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے رکتے ہیں کہ چونکہ وہ ارریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کا ٹریول ہسٹری جو نا وہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کشمیر میں آنے کا، اور بس جسٹ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو نہیں الاؤ کرتے، یا وہ فیملیز جو روٹین کے مطابق اپنے گھروں کو آتے ہیں، اپنے جس سے سدنوتی ہے یا راولا کوٹ، یا وہ پھر ان کے چونکہ گھر پنجاب میں یا پروونسز میں بنے ہوتے ہیں، ہم ان کو بار بار الاؤ نہیں کرتے، ان کو پراپر ہم لوگ وہ یہاں پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک دو چکر لگاتار لگائیں تو ہم ان کو بلاک کر دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں آنے دیتے۔ جو فارنرز آتے ہیں ان کے بارے میں فارنر ڈیسک بنا ہوا ہے، اور وہ پراپر ان کو ہم چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد ہم ان کو بھیجتے ہیں، ایسے نہیں بھیجتے ہم۔ جی ناظرین، آزاد پتن جو آزاد کشمیر کا انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ موجود ہیں، آئی جی آزاد کشمیر کی طرف سے جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ مکمل لکھ کے لگائی گئی ہیں، اور محکمہ پولیس کی طرف سے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے۔ جو یہاں صورتحال ہے کہ محکمہ پولیس کا جو عملہ ہے، محکمہ صحت کا عملہ ہے، وہ مکمل طور پہ چیکنگ کر کے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو داخل آنے دے رہے ہیں۔ سردار تسلیم احمد خان ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کی جو غیر جانمدار
तजजिया है, गैर जानबदार राय है, वो क्या है? सरदार तस्लीम साहब क्या कहेंगे कि जो एंट्री पॉइंट पे लोग चेकिंग से गुजरते हैं और आज़ाद कश्मीर पुलिस जिस तरीके से इकदाम कर रही है, कितना सेटिस्फाई हैं आप? शुक्रिया राशिद याकूब साहब, आपने हमें ऑन बोर्ड लिया। असल में जो SOPs मुरतब हुई और जिस तरह एंट्री पॉइंट पर पुलिस फ्रंट फुट पे आके तो लोगों को यहाँ चेक करके इब्तदाई जो SOPs के मुताबिक है वहाँ यहाँ एंट्री करके लोगों को जाने दे रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि इनका जो किरदार रहा ये लोगों को तो तकलीफ, क्योंकि जब कोई भी प्रोसेस आप करेंगे उससे तकलीफ का इजहार तो लोग करेंगे, लेकिन ये तकलीफ जो है ये दायमी सहूलत के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका वो किरदार जो है वो हमारे लिए काबिल तारीफ भी है। और ये लोग जो हैं जो दिन रात यहाँ पे इंतहाई फ्रंट फुट पे रह के यहाँ लोगों को एक सहूलत मुहैया कर रहे हैं, उसके लिए इनको वो जो इनकी बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। तो हम ये हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इनको भी बाकी जिस तरह डॉक्टर्स को या बाकी जो अलाउंसेस जो स्पेशल इनको दिए गए वो पुलिस फोर्स को भी दिए जाएं, ताकि ये ज़्यादा दिलजमी से जो अपना काम वो ज़िम्मेदारी से करें। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, महकमा सेहत के भी यहाँ लोग मौजूद हैं, वो भी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर वो एंट्री जो है वो फॉरेन की जो लोग हैं उनकी एंट्री अलग हो रही है, जो सुनती में लोग जा रहे हैं उनकी एंट्री अलग हो रही है, बाइफरकेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इकदाम है और ये हिफाजती इकदाम जो है इसी से हम अपने आप को और अपनी नस्लों को बचा सकते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं IG आज़ाद कश्मीर का, पुलिस का, कि उन्होंने अच्छे इकदाम किए और फोर्स ने जो काम किया इसको इन पे खराज तहसीन पेश करके। गुज़श्ता 3 मंज़िल से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। यकीनन लोग बड़े परेशान हैं और आज़ाद कश्मीर में एंट्री पॉइंट्स पर बेशुमार तरह के मसाइल हैं। जैसे जहां हम खड़े हैं आज़ाद पतन पे, ये 4 डिस्ट्रिक्ट को लिंक करता है और साथ में पाकिस्तान हाईवे की जो सड़क एंड करती है, यहाँ से एक स्लाइड भी मुसलसल चल रही है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ जमा होते हैं, तो इसकी वजह से बेशुमार मसाइल हैं। लॉकडाउन के एतबार से ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी के एतबार से लोग मुतमईन नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस तरह लॉकडाउन की नरमी चाहते थे वो यहाँ नहीं हुई और लोग इस बुनियाद पर बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने कुछ SOPs तय की हैं। SOPs पे लोग पहले भी यहाँ फॉलो कर रहे थे उसको, और लोग जो है वो बाशऊर लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की सहूलत के लिए SOPs को फॉलो तो कराना चाहिए, लेकिन लोगों को रिलीफ देना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। आज़ाद कश्मीर चूँकि उस तरह के कोई रोजगारों का सिलसिला तो है नहीं, यहाँ दुकानदारी है छोटी मोटी, वो जब बंद हो जाएगी, ट्रैफिक बंद हो जाएगी, आपके लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, तो बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। तो हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पॉलिसी को ऑन करना चाहिए। आज़ाद पतन पुल से रावलाकोट की तरफ जाते हुए दिलफरेब मंजर देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए है। सरसब्ज़ और शादाब दरख्त, ऊंचे पहाड़ और बल खाती सड़कें इस इलाके के हुस्न को 4 चांद लगाए हुए हैं। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है। पहाड़ों पर खूबसूरत मकानात और दरख्त एक पुरकशिश नज़ारा दे रहे हैं। खूबसूरत सड़कें और पुरसकून फजा से सफ़र की थकावट का खात्मा हो जाता है। सरदार अब्दुल रज़ाक साहब जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इनसे बात करेंगे। रज़ाक साहब, रावलाकोट की खूबसूरती के हवाले से और जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में नरमी हुई है, क्या रिलीफ मिला है? एज ए बिजनेसमैन आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, रावलाकोट तशरीफ़ लाए। इस तरह के रावलाकोट की खूबसूरती का आपने खुद जिक्र किया और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, कुदरत का जो हुस्न है वो यहाँ पे नज़र आता है। और हर साल सियाहत जो है वो लाखों की तादाद में रावलाकोट का रुख करते थे। ये पीक का सीज़न है और इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, आज़ाद कश्मीर भी उसकी लपेट में है। पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि एक तो जो टूरिस्ट हैं उनको इजाज़त मिली है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया और कोई SOPs जो हैं वो तय नहीं हुई, जिसकी वजह से रावलाकोट का न सिर्फ बिजनेस तबाह हो रहा है बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो हैंड टू माउथ
इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का बिजनेस बंद है वो बहुत कसम पुरसी के आलम में हैं और बहुत मसाइल का शिकार हैं। रावला को आज़ाद कश्मीर जो है, ये इसमें टूरिज़्म जो है वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो रिलीफ दे सकती थी, जिसके लिए गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने माजी में कुछ कोशिशें भी की, लेकिन वो ये रुकने की नज़र हो गया। और हम मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से कि वो फौरी तौर पे होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस इनको ओपन करें और जो टूरिस्ट हैं उनको आज़ाद कश्मीर आने की इजाज़त दी जाए ताकि यहाँ का बिजनेस भी चल सके और यहाँ के लोग जो हैं वो अपना गुज़र औकात कर सकें। सरदार आबद सिद्दीक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस सारे सिनेरियो में ये क्या राय रखते हैं। क्या कहेंगे आबद सिद्दीक साहब कि एक तरफ लॉकडाउन में नरमी हुई है और जो सयाह हैं वो मुंतज़र हैं कि वो आज़ाद कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का रुख करें, क्या SOPs आने चाहिए, आपकी तजावीज़ क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और नीलम दो ऐसे मकामात थे जहाँ पर बड़ी तादाद में हर साल सयाह आते थे और ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी यहाँ। लेकिन बदकिस्मती से पहले सर्दियों का सीज़न रहा और उसके सर्दियाँ जो ही ख़त्म होनी शुरू हुई तो कोरोना का सीज़न शुरू हो गया, तो उसके बाद सयाह आने बंद हो गए और साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यहाँ पर होटल इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया। अब जबकि पाकिस्तान में खास करके KPK में जो है वो इस इंडस्ट्री को खोला गया है, सयाहों को भी आने की दावत दी गई है और उनके इजाज़त भी दी गई है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो है वो अभी तक उन पर पाबंदी है, जिसकी वजह से एक तरफ तो जो सियासत से जुड़े हुए जो दीगर इदारे थे वो सारे तबाह हो गए, बंद हो गए, उनकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई। दूसरा जो हमारी होटल इंडस्ट्री थी, हमारे गेस्ट हाउसेज थे, रेस्ट हाउस थे, वो सारे बंद हो गए, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अगर ये 2 महीने और ये सिलसिला शुरू हुआ जारी रहा तो ये इंडस्ट्री 50% जो है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि लोगों ने कितना SOPs को फॉलो किया है और क्या आप समझते हैं कि लोगों में वो शऊर है कि वो कोरोना वायरस से बच सकें? मेरा ख्याल है कि शऊर तो बहुत है, लेकिन और SOP पे फॉलो भी किया है, जिसके नतायज आपके सामने है कि जहाँ सबसे कम जो है वो मरीज हैं जो इस हमारे डिवीजन में हैं या जो मरने वालों की तादाद थी इस मर्ज से वो भी बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी जो बड़ी हैरानकुन बात यह है कि जो आम बीमारियां थी जो उनकी वजह से जो हर रोज हॉस्पिटल भरे हुए थे वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह शायद एक ये है कि लोगों ने SOP पे अमल किया, घरों में रहे और वो जो नारुल बीमारियां थी उनसे भी उनको छुटकारा मिला और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अभी हम मौजूद हैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में, कमिश्नर पुंछ डिवीजन अब्दुल हमीद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुगल साहब क्या कहेंगे कि जो लॉकडाउन में अब नरमी पैदा हो चुकी है तो क्या इकदाम होंगे, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद कहा कि अब लॉकडाउन में बड़ी हद तक हमने नरमी कर ली हुई है, गवर्नमेंट ने की हुई है, लेकिन देखें ये बात तो है कि अभी ये कोई टाइम बाउंड वबा तो है नहीं कि हम कहें कि हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, ये महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ साथ लोगों के रोज़गार का मसला भी है, तो हमने इस कोरोना के साथ कुछ न कुछ अरसा हमने चलना होगा। उस चलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसकी एहतियाती तदबीर। तो हम लोगों को यही कहते हैं कि ये कोरोना जब तक आप इसको लेके खुद अपने घर नहीं जाएंगे, आप खुद अपने लिए नहीं लेके जाएंगे, अपने प्यारों के लिए लेके नहीं जाएंगे, तो ये चल के तो आपके पास जाना नहीं है। तो इसकी जो एहतियाती तदबीर है, इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें जो आप मास्क का इस्तेमाल है, तो अगर हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कारोबार भी चल जाएगा और हम इससे महफूज भी रहेंगे। फर्ज करें मैं आपने 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो इस डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस वक्त तक हमारे जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो तकरीबन 70 आए हैं पूरे डिवीजन में। उन 70 में से भी 38 ऐसे हैं जो ठीक होके अपने घरों को चले गए हैं। इस वक्त आइसोलेशन में हमारे पास 36 लोग हैं, लेकिन वो भी उनमें भी कोई सिम्टम इस तरह की नहीं है, वो भी अल्लाह के फजल से ठीक है। लेकिन बड़ी हद तक अब जो ये वबा है ये लोकल ट्रांसमिट हो रही है, लोकल ट्रांसमिशन हो रही है। तो लोकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए यही एहतियातें हैं। इस दफ़ा का जो नोटिफिकेशन हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें हमने इसमें जजा सजा का भी हुकूमत ने रखा है कि जो बगैर मास्क के बाजार में आएगा उस पर 500 रुपया जुर्माना हो सकता है, जो बगैर ज़रूरत के किसी काम के वैसे घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निकलेगा उस पर भी जुर्माना हो सकता है। इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं 12 साल तक की उम्र के,
اگر وہ بازاروں میں آئیں گے تو جرمانہ ہوگا. اگر کوئی دکاندار کسی ایسے بندے کو سرو کرتا ہے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو اس کو بھی 5,000 سے لے کر 15,000 روپے تک جرمانے کی گنجائش ہے. اسی طرح جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا ہمارے بینکس ہیں، اگر یہ اپنے جو ان کے کلائنٹ ہیں ان کو ایس او پی کے مطابق سرو نہیں کریں گے، وہاں پہ ارینجمنٹ نہیں کریں گے تو 5 لاکھ روپے تک جو ان پہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کو بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں. ہم نے اپنی گاڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں ان پہ ساؤنڈ سسٹم لگا کے، اور مساجد کے ذریعے اور جو بھی ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ آپ تشریف لائے، آپ کے توسط سے بھی ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہم بڑے عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے اس کو نہیں روک سکتے، نہ ہر بندے کے پیچھے پولیس لگا سکتے ہیں. اس میں ہم نے خود ہی کرنا ہے، اور اگر ہم خود احتیاط کریں گے، خود سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے، خود ماسک استعمال کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، سینیٹائزر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. تو باقی ہم جو ہمارا جو کوارنٹین کا سسٹم ہے، ہمارا ڈوین جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس لیے بھی محفوظ رہا کہ ہم نے جو ٹی ٹی کیو والی پالیسی ہے کہ ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین، ہم نے اس پہ بڑی سختی سے عمل کروایا. ہم نے اپنے انٹری پوائنٹ سے جو بھی سسپیکٹ آتا تھا اس کو کوارنٹین کر لیتے تھے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ 260 جو ہے نا وہ ہم نے تبلیغ والے بھائی جو تبلیغ سے پاکستان سے آئے تھے بلا تخصیص، ان میں کوئی علامت تھی نہیں تھی، وہ ان کے پاس جو بھی تھا، تو ہم جو بھی تبلیغ سے ہمارے 260 لوگ آئے ہم نے ان کو کوارنٹین کر لیا. ہم نے ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کروائے، اور یہ جو ہمارے پہلے پازیٹیو آئے یہ انہی تبلیغ والوں میں سے تھے، یا وہ لوگ تھے جو پاکستان کے کسی انفیکٹڈ سٹی سے آئے. ابھی جو باغ میں ہمارے 27 لوگ جو آئے ہیں پازیٹیو، وہ لوکل ٹرانسمیشن ہے. اب وہ جو چونکہ بازار درمیان میں آپ کو پتہ ہے وہ نرمی ہو گئی تھی، اور جو لوگ خاص طور پہ یہ جو ہمارے سبزی والے بھائی جاتے ہیں صبح منڈیوں سے سبزی لے کے آتے ہیں اور پھر سبزی وہ فوری طور پہ مارکیٹ میں بھی پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک ہم اس پہ کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں، لیکن جو میری ذاتی رائے ہے تو میرے خیال میں وہ جو باغ والی لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے. تو وہ چونکہ جو پہلا پرائمری ہمارا جو اس میں آیا پازیٹیو وہ تاجر تھا اور سبزی والا تھا، اور باقی اس سے پھر وہ پورا محلہ انفیکٹ ہو گیا، 2 محلے ہمارے ادھر انفیکٹ ہو گئے. اس میں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے 15-20 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں میں چلے گئے. ہم جہاں بھی پازیٹیو کیس آتا ہے ہم اس پورے محلے کو کارڈن آف کر لیتے ہیں اور اس محلے کے سارے سیمپل لے لیتے ہیں. ہم نے اس وقت تک ہم نے 820 کے لگ بھگ ہم نے رینڈم سیمپلنگ کر لی ہے، اور یہ رینڈم سیمپلنگ صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے، یہ ساری سب ڈویژن میں ہے، ہجیرہ میں ہے، یہ منگ میں ہے، یہ پلندری میں ہے، یہ باغ میں ہے، تو راولہ کوٹ میں ہے. تو 820 کے لگ بھگ جو ہم نے رینڈم سیمپلنگ کی اس میں سے 6 لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو آئے، اور انہی 6 کے جو پرائمری کنٹیکٹس ہیں وہ ہم نے ٹریس کیے، اور کرتے کرتے یہ 70 تک ہماری جو ہے نا وہ تعداد پہنچ گئی. تو ہماری بھی یہ کوشش ہے، میں آپ کے ذریعے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ تاجروں کے مطالبات پر ہی یہ نرمی دی گئی ہے، تو اب اگر کسی جگہ سے کوئی بھی وائلیشن ہوگی تو قانون ضرور حرکت میں آئے گا، اور اب ہم اس کو سختی سے امپلیمنٹ کریں گے. جی ناظرین، آزاد پتن سے راولہ کوٹ تک یقیناً آپ نے بھرپور سیر بھی کی اور خوب انجوائے بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں سے بات چیت بھی کی، انتظامیہ سے بھی بات کی. یقیناً یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. مثال جنت کہتا ہے یہ زمانہ، تو ہے مثال جنت کہتا ہے یہ زمانہ. ہر شخص گا رہا ہے کشمیر کا ترانہ.